One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Kandidata sa Miss Ascenso Usamis 2026 formal nang gipresentar. Formal nang gipakita sa publiko ang napulong 5 ka mga dalagang maanyag nga muindig sa Miss Ascenso Usamis 2026. Ang presentasyon gipagayon atol sa flag raising ceremony sa unang Lunes sa bulan sa Hulyo sa Usamis City Hall, Hulyo 6. Ang usa sa mga mahinungdanong aktibidad isaksihan gayon sa amahan sa siyudad Mayor Sam Normando Fuentes nga sakop sa konseho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Neri o mga empleyado sa City Hall. Pasalamatan sa mayor ang mga kandidata sa pagdawat sa maong responsibilidad isip mga ambasador sa turismo sa kaanyag o gapag-ila sa dakong partisipasyon sa kababayan gikan sa pag-umol sa katilingban o pagkahimong usa ka nasud. Gipahinumdom usab sa mayor nga ang pagsaulog sa charter anniversary dili usa ka simple nga aktibidad apan paghandom o pag-ila kini sa mga niunang usamisnon nga naningkamot alang sa kalina o kalambuan nga atong natagamtaman karon. Garbo alang kang Mayor Sam Normando Fuentes nga ang Usamis ana-ana sa ika-78 ka tuig nga pagkasyudad o matawag nga pinakadaang syudad sa kasaysayan sa local government unit sa Pilipinas. For 78 years, our city has existed through the vicissitudes of time, having stood is by itself a testament to the persistence and determination of each and every Osamisno. Every achievement, therefore, that we celebrate today is a fruit of countless sacrifices made by those who came before us. And that by itself should be a reminder for each and everyone, particularly for us in government service, to continue to serve with dedication. Thank you for accepting the challenge of becoming ambassadors of our city's beauty, culture, and aspiration. You represent the strength, intelligence, and promise of the young women of Usamis. May your journey inspire our youth to become active partners in nation building and community service. But let us be reminded also that their presentation is not just for mere beauty appreciation. To each and every one, let us recommit ourselves to look at them not just as objects of beauty, but rather as a woman from whom we are all derived. Every one of us here is born of a mother. If we respect our mothers, then we ought to respect also each and every woman. One TV Patrol.